معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد غوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله الذي جعل بيته مثابة للناس وأمنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، خير من حج واعتمر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وسائر صحابته البررة الأطهار رضي الله عنهم وأرضاهم. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. معاشر المسلمين رحمكم الله، kami wasiatkan kepada diri kami
pribadi dan kepada hadirin untuk selalu meningkatkan ketakwaan, berupaya untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya negeri dan rumah Allah yang suci merupakan tempat bertemunya umat Islam dan tempat kesatuan hati mereka untuk menunaikan kewajiban dan perintah yang dipikulkan kepada mereka, yaitu kewajiban menunaikan ibadah haji seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Quran surat Ali Imran ayat 97. Allah telah menjaga dan melindungi negeri dan rumah sucinya dari segala keburukan, agar para pengunjungnya merasa aman ketika berada di dalam dan sekitarnya. Siapapun yang masuk ke wilayah tanah haramnya, maka ia merasa aman, karena ia tidak perlu takut terhadap keselamatan dirinya, meskipun dari gangguan musuhnya. Perasaan aman semacam itu sudah ada sejak di masa jahiliyah, sehingga jika seorang telah membunuh musuhnya di luar tanah haram, kemudian si pembunuh masuk ke dalam tanah haram, maka anak si korban tidak boleh, bahkan tidak mau membunuh pembunuh ayahnya sampai setelah ia keluar dari tanah haram. Allah mengingatkan kaum Quraisy akan karunia-karunia Allah yang diberikan kepada mereka, seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yatakhaffafu an-nasu min hawlihim." Surah Al-Ankabut ayat 67, yang artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya kami tidak menjadikan negeri mereka, yakni tanah suci, yang aman. Quran surat Al-Ankabut ayat 67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina." Surat Al-Baqarah ayat 126, yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa." Allah berfirman, "Wa ij'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla." Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu, yakni Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim tempat sholat. Quran surat Al-Baqarah ayat 125. Rasa aman
adalah karunia yang paling besar bagi manusia, karena dapat memberi perasaan tenang dan nyaman. Selain itu, Islam menambah penghormatan, pengagungan kepada negeri Allah dan rumah sucinya, sehingga Allah mengharamkan orang berburu, mengganggu binatangnya, memotong pohonnya, mencabut rumputnya, kecuali jika diperlukan. Imam Muslim meriwayatkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada hari penaklukan kota Mekah, Inna hadzal balad haramahu Allah yawma khalaqas samawati wal ardh wa huwa haramun bi hurmatillahi ila yaumil qiyamah wa innahu lam yuhilla li ahadin qabli wa lam yuhilla li illa sa'atan bin nahar wa huwa haramun bi rahmatillahi ila yaumil qiyamah la ya'didu syawkahu wa la yunaffiru saydahu wa la yaltaqitahu illa man arafaha wa la yahtaliya halal, yang artinya sesungguhnya negeri ini telah diharamkan oleh Allah sejak diciptakannya langit dan bumi. Negeri ini tetap haram hingga hari kiamat dengan keharaman dari Allah. Sesungguhnya tidak dihalalkan bagi seorang pun sebelumku, dan tidak pula dihalalkan bagiku kecuali hanya sesaat di waktu siang hari. Setelah itu negeri ini diharamkan hingga hari kiamat. Karena itu tidak boleh mencabut durinya, tidak boleh mengusir binatang buruannya, tidak boleh memungut hasil temuannya, kecuali orang yang mengetahui, dan tidak boleh menyembunyikan kesembunyiannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai penutup tentang takbir al-Aidain. Takbir dua hari raya disunahkan takbir dengan mengangkat suara bagi laki-laki. Takbir terbagi dua, takbir mursal dan takbir muqayyad. Satu takbir mursal adalah mutlak, tidak terikat dengan sholat, maka bertakbir pada setiap waktu adanya pada Idul Fitri dan Idul Adha, dan waktunya dari terbenamnya matahari malam Aid sampai takbiratul ihram salat Aid. Yang kedua takbir muqayyad, yakni setelah salat, baik salat fardu atau salat sunnah, adaan atau qadaan, walau salat jenazah, adanya pada Idul Adha saja, dan waktunya bagi selain haji mulai subuh hari Arafah sampai asar terakhir hari Tasyrik. Dan adapun bagi yang sedang haji, maka bertakbir mulai zuhur hari Nahar sampai subuh akhir hari Tasyrik. Dan jika tahallul
maka bertakbir hingga 1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أمرنا بالاعتصام بحبله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله في السر والعلانية واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وزن بالملائكة قدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة المتممين العشرة الكرام، وعن سائر صحابة نبيك أجمعين، وللتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم سلمنا والمسلمين من آفة الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحش والمنكر والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.